سونے تو راضی ہو جائے جیڑے او دی رضا واسطے کم کردے نے نا پھر اللہ رب العزت انہوں نے نوازتا ہے ذہن تو خیال ختم کر دے ایسے سوچا نکال دے خواجہ غریب نواز چھوٹے کے بچے سے عید کی نماز پڑھن جا رہا ہے راستے میں ایک بچہ دیکھے جڑا نابینا ہے اور رو رہا ہے ایک سائڈ پہ کھڑا رو رہا ہے دنیا تیار ہو کے نوے کپڑے پہن کے عیدگاہ وال جا رہا ہے لیکن یہ بچہ آگے قدم نہیں چک سکیا خواجہ غریب نواز بچے سائڈ تے بچے والی ویکھ گیا تے اگے قدم نہیں چکیا گیا کیا عید کا دن ہو گئے کہ یہ بچہ ایتھے کھڑا کیوں رو رہا ہے جس وقت اس بچے کے قریب گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں بھائی اج تے عید کا دن ہے تسی اچھے کپڑے نہیں پہنے تسی نہائے نہیں عید کی تیاری نہیں کی تھی کیوں رو رہے ہو بچہ تڑپ کے بولیا عید دیا تیاریاں ہو کرن جنہ دی ماں ہوئے عید دیا تیاریاں ہو کرن جنہ دا باپ ہوئے عید دیا تیاریاں ہو کرن جنہ دی ماں ہوئے عید دیا تیاریاں ہو کرن جنہ دے چچے ہون جنہ دے مامے ہون جنہ دے عزیز ہون جنہ دے بھائی ہون جنہ دیا بہناں ہون میں تے تنہا میرا کوئی معاشرہ نہیں غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی بچپن اندر میں اکھالی جاسو جاری ہو گئے پکڑیا فرمایا تیرا بھائی نہیں سن آج تو میں اعلان کرنا میں تیرا بھائی بن کے بتاوا میں تیرا بھائی بن کے بتاوا خواجہ غریب نواز نے بچے کو سینے نہ لایا کہتے ہیں آؤ میں اپنے گھر لے کے چلا کہ گھر آن کے روندیا روندیا امی نو کہنے لگے امی اے میں اپنے بھائی نو لے کے آیا بھائی نو لے کے آیا خدا دے بندو ذرا سوچو ذرا سمجھو عید دیاں خوشیاں کے اندر اپنے آپ نو مصروف رکھ کے بڑا پہلے تو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن کاش ایسے خوشی کے موقع تے اسی غریباں نو بھی یاد رکھیے حضرت خواجہ غریب نواز کر لے کے آئے آپ کی والدہ نے اس نابینے لڑکے نو نہلایا اچھا لباس پہنایا پہنا کے جس وقت بازو تو پکڑیا کہ نام لگتے عیدگاہ وال جا رہے نے آواز آئی وہ میں اس یتیم نال پیار کرنے والیا پوری دنیا ہن تینوں غریب نواز آتے ہن دنیا تینوں غریب نواز کہے گی اے وے غریب نواز کہن دی وجہ ہے آپ تو بچپن دے اندر حضرات محترم کئیاں نے سنیا کہہ دیتا بھی غریب نواز کہنا شرک ہے سمجھ نہ آئی ایتے جیڑے لقب رب نو لبدے نے نا انہاں لقباں نو کوئی مٹا سکدا نہیں آپ تے بچپن اندر یتیم نال پیار کیتا ہے یتیم کو بھائی بنا لیا کہ بھائی بنا کے اس قدر محبت کر رہے ہیں سبحان اللہ کیونکہ دل وچ اللہ نے نیکی دی قدر پیدا کی تھی ساڈے بچیاں نو کی پتہ نیکی دا اساں تے بچیاں نو جھوٹ چغلی غیبت فلماں ڈرامے گانیاں بہت کچھ سکھایا بچہ ساڈے کو سیکھدا ہے ساڈے گھر وچ سب کچھ اسی جس وقت بیٹے نو کول بٹھا کے کہنا بیٹا میرا بھائی بڑا ظالم ہے تیرا چچا بڑا ظالم ہے تیرا چچا اس طرح ہے تیرا ماموں اس طرح ہے تیری پھوپھی اس طرح ہے تیری خالہ اس طرح ہے اسی بچیاں نو کی سکھا رہے ہیں جدوں زبان چوں گالیاں نکالدیاں نے اسی بچیاں نو کی سکھا رہے ہیں ساڈے گھراں دا ماحول بڑا غلط ہے انہاں بچیاں نو سکھانا ہے ادب سکھاؤ احترام سکھاؤ بڑیاں دی عزت سکھاؤ جھگڑے اپنی جگہ دے لیکن انہاں بچیاں نو سبق دے دیو بیٹا نہیں کسے دا جھگڑا میرے نال ہوئے گا پر
تیرا چاچو لگتا ہے، جھگڑا میرے نہ ہوئے گا بیٹا تیرا ماموں لگتا ہے، جھگڑا میرے نہ ہوئے گا بیٹا تیری پھوپھی لگتی ہے، جھگڑا میرے نہ ہوئے گا بیٹا تیری خالہ لگتی ہے۔ خبردار بدتمیزی نہیں کرنی، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ جس وقت اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں گے انشاءاللہ العزیز دعا جہانہ دے اندر اسی بھی تر جمع دے ساڑھے بچے بھی تر جمع حضور ساڑھا ہے اسی اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز نہ نہیں کرتے۔ پر خواجہ غریب نواز بچپن جی غریب نوازی دا شوق ہے، اکثر محلے دے بچیاں میں لے آتے سنا، اکثر محلے دے بچیاں میں لے آنا تے لے آتے کول بیٹھا کے اپنے امی کہنا امی انہاں سارے تے روٹی پکا کے کھواؤ۔ بچپن دی عادتاں سنا کھانا کھلانا، حضرات محترم کھانا کھلانا اور پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کی انتہا ہے اسی سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیشہ بچیاں کو عادت ہو ایسی کہ بچہ بھی جڑا ہے سخاوت کرنا نہ بڑھے، کنجوس نہ بڑھے، نیکی کرنے والا بڑھے، گناہ کرنے والا نہ بڑھے۔ خواجہ غریب نواز نے باغ اللہ والے آن کے بیٹھے رہے، اللہ والے واسطے چادر بچھائی اور سونے سونے انگور پیارے پیارے انگور لیا کے اللہ والے دے سامنے رکھے۔ نیت اچھی، نیت اچھی کی نیت ہے میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ والے دی بھی خدمت کرو نا وہ دی چکو نیت رکھو بس کی میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے تے میرا اللہ جب اے نیت لے کے اسی چلیں گے اسی کامیاب ہو جائیں۔ ہر عمل چیئے نیت ہی ضرورت۔ حضرات محترم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے امورہ کا کچھ سامنے لے آگے رکھے آئے او بابا دی اللہ دی نعمت کھائی جا رہے ہیں، امور کھائی جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی نگاہ اٹھا کے اس لڑکے والے بیٹھے آئے، جب میرے والے بیٹھے آئے بڑا ہی دل خوش ہویا، دل دی اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی آئی ہے، انہوں نے اپنے گھٹڑی بھی چوک دوستوں ایک روٹی کا ٹکڑا نکالیا جڑا کہ سوکھا ہویا ٹکڑا ہے، اس کو نکال کے اپنے منہ دے اندر رکھ کے چبایا ہے، منہ دے اندر رکھ کے چبانا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت چبا کے نرم کر دیتا اپنے منہ وچوں نکال کے خواجہ غریب نواز نوں کہتے ہیں منہ کھولو، انہوں نے منہ کھولیا، وہ لقمہ جب انہوں نے منہ دے اندر ڈالیا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، دوستو ظاہر بھی روشن ہو گیا، باطن بھی روشن ہو گیا، ظاہر بھی روشن ہو گیا، باطن بھی روشن ہو گیا، دل دنیا تو دور ہو گیا ہے۔ دوستو جس وقت وہ ٹکڑا کھلایا گیا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کہنے لے میں دنیا کی ہوش بھول گیا ہوں، میں ہوش نہ رہا، جب آنکھ کھول کے دیکھے آئے وہ اللہ والے جا چکے ہیں، وہ اللہ والے جا چکے ہیں، لیکن ظاہر باطن دیا نیکتاں دیکھے گئے نے۔ خواجہ غریب نواز آپ کہتے ہیں میں فورن باغ بھی بیچ دیتا ہے، میں پانے چکی بھی بیچ دیتی ہے، ہر چیز بیچ کے میں اللہ دی راہ وچ نکل پیا ہوں، میں علم دین حاصل کرنا واسطے شہر و شہر چلتا جا رہا ہوں۔ جس وقت اللہ رب العزت دین کا علم پڑھنا واسطے میں مدرسے کے اندر داخل ہویا، میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، محمد عربی دا فرمان پڑھیا ہے، کیونکہ علم تو بغیر گل نہیں بنتی، علم تو بغیر گل نہیں بنتی، علم ہوئے گا کہ ہر کام اگلا معاملہ بات دینے۔ حضرات محترم جڑے بھی پیر دی ابتدا دیکھو اج کل دے پیڑا نہیں، پیڑا دے میں خلاف ہاں، لیکن جڑے پیر دا پتہ معنی کی ہوندا ہے؟ لفظ پیر دا معنی بوڑھا، لفظ پیر دا کی معنی بولو، اے فارسی زبان دا لفظ پیر، نہ قرآن استعمال ہویا نہ حدیث استعمال ہویا، لیکن ساڑھے اندر اس لفظ میں کی عزت مل گئی جیسی اللہ والے اور پیر صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ والے کی پہچان رکھو۔ افسوس
دی ہر چیز دی پہچان ہے. ایتھے کسے بچے نوں پڑھاؤ نا 20 روپے کہو بیٹا 5000 دا نوٹ ہے کہے گا بندے دا پتر بن کہو جیاں گلاں کرنا ہے. دنیا دے مال پہچانن واسطے ساڈی اکھ بڑی کم کرਦੀ. افسوس اللہ والے ساڈا ایک معیار بدل چکے ہے جیڑا کدی نہ نہاتا ہوئے اسی نے یہ بھی پہنچیا تے جیڑا بہتا ہی نہاتا ہوئے کیا بات ہے. یہ لینڈ کلوزر کی آئے نے پیر صاحب اللہ پاک ہدایت دے. خدا دے بندو معیار عنایت نہیں. پیر صاحب پاویں ٹر کے آن پاویں جہاز تے بیٹھ کے آن لیکن ولایت دا معیار ہے سب تو پہلے او دے کول شریعت ہونی چاہیے. او دے کول کی ہونی چاہیے؟ شریعت. دیکھو جے کول شریعت نہیں نا خبردار او دے قریب بھی جاؤ او دی صحبت تو دور ہٹ جاؤ. سب تو پہلے شریعت ہے. حضرات محترم عارفان دے شہنشاہ بولے فرماتے ہیں علم و
तारीफ करांगे तो बेचारे ने लभणगे अस्तगफिरुल्लाह मिंबर समाज दे नहीं ये मिंबर रसूलुल्लाह दा ये सिद्दीक़ अकबर दे आका दा मिंबर है फारूक आज़म दे आका दा मिंबर है उस्मान गनी दे आका दा मिंबर है मौला अली दे आका दा मिंबर है हसनैन दे नाना दा मिंबर है ज़हरा दे पापा दा मिंबर है इत्थे तारीफ होवेगी रब दी ते रब दे रसूल दी होवे खबरदार ये उलमा की जिम्मेदारी है जिथे बोलने की जरूरत है उथे बोलो रिज़्क मुकद्दरा दा लबना है रिज़्क मुकद्दरा तो बाद रिज़्क नहीं कोई ला सकदा हक दी गल करो जेड़ा को ना माना पीरे कमाए को ना मोना एदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं है एदा शरीयत नाल कोई ताल्लुक नहीं है मेरे मसलक नाल एदा कोई ताल्लुक नहीं है जेड़ा शरीयत दी हद्दां तोड़े ते सरेआम तोड़े यार असी ते की डूबे ते जे पीर भी डूबया फड़ ले तारेगा कौन सोचो वो तुसी दाढ़ी मुनाओ ते मुजरिम ते पीर मुनाए थे वो वली है क्यों भाई तुसी नमाज छड्डो ते गुनाहगार ते जे पीर छड्डे ते वली है तुसी बूटी पीवो ते गुनाहगार ते जे पीर पीवे तो वली है किन्ना रामा ते चल पे असी ये छल्ले ते मुंदरियां ते कड़ियां तू बचो खुदा वास्ते मेरा मसलक इस बात की इजाजत नहीं देता असी मनन वाले दाता दी हजमेरी असी मनन वाले गौसे जली ओए असी मनन वाले ख्वाजा हिंदुल वली नु असी मनन वाले मेहरे अली नु असी मनन वाले पीर सियाह नु असी मनन वाले सुल्तान आलमी नु असी जेहो जिहा नु मन सकदे जेड़ा अल्लाह दा वली है जिथे कदम रख जासी ओ थां भी चुमांगे असी ओ जगह भी चुमांगे जेड़ा अल्लाह दा वली है अल्लाह फरमांदा मेरा वली किवें बनदा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पर मैं पहली शर्त ईमान वाला होवे बेईमान अल्लाह दा वली हो सकदा ये सच जेब च बैठाओ जाओ पूरी दुनिया चेक करो अखीर हो गई साडे वाली दिन असा ये पहचान ही खत्म करती अपने विचों दोस्ता मैं होवा कोई होवे जड़ा खिलाफ शरअ ओ बैत दा हकदार हो सकदा नहीं बैत ते नबी पाक दी बारगाह चों आउंदी पई है सरकार दी बारगाह चों आ रही ते बैत कर भी हो सकदा है जेड़ा हकीकत अंदर नाइब मुस्तफा हो ओ खुदा दे बंदियों सी ते की लैणो लथे ते जिन्हां दे हत्थां च हत्थ दीता है कि वो भी लैणो लथया होया ते लैण ते चाड़ेगा कौन है मझ मेल पैना कोई कमाल नहीं मझ सू पैना कोई कमाल नहीं कारोबार चल पैना कोई कमाल नहीं कमाल ए वे जिहदे हत्थां च तू हत्थ देवे तेरे दिल विच नूर आवे अगर बेनमाजी सा तो हुण नमाजी बन गया हो दोस्ता ऐ वे मकसद बैत दा वे असा रब रसूल तक पहुंचना है ऐ मकसद नहीं बैत दा क्योंकि ऐ दुनिया है ना दुनिया दी एक सड़क है दुनिया दी एक सड़क है ओदे ते जदों असा गाड़ी लेके चलना है ना गवर्नमेंट ने जगह जगह ते चौकियां बनाईयां ने पुलिस दे नाके लगे कि यार जेडे राह च लंघन वाले ने इन्हां दी हिफाजत करनी है चोरां तो डाकुआं तो हिफाजत करने ते एक राह है ओदा नाम है सिराते मुस्तकीम की नाम है जरा बोलो की नाम है सिराते मुस्तकीम जेड़ा सीधा जन्नत तक जाता है सुभान अल्लाह उस राह विच भी लुटेरे बड़े बैठे ने उस राह विच भी बड़े बड़े डाकू ने अल्लाह ने ओथे भी चौकियां बनाई सुभान अल्लाह ओ केड़ियां चौकियां ने किधरे दाता दी हजमेरी बैठे किधरे गौसे जली बैठे किधरे ख्वाजा हिंदुल वली बैठे किधरे
حضرات محترم جنہیں کوئی شریعت نہیں وہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. داتا صاحب کی زندگی پڑھو کنا من دے ہو داتا صاحب نو, اور سید زادے میں وہ خواجہ غریب نواز نو کنا من دے ہو, سید زادے میں وہ میرے غوث پاک دی عالمی نہیں عالمی مان دے ہو, حسنی حسینی سید نے, پر ساریا پہلے شریعت دا علم پڑھے ہیں. سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. انہا شریعت پڑھی ہے پہلے, سبحان اللہ. شریعت جڑے جمدے والی سن, غوث پاک نے اولیاء ماں دی گول چی شریعت عمل نہیں کیتا, اولیاء روزہ نہیں رکھیا, اولیاء روزہ رکھیا ہے. وہ کیڑا پیر ہے جنہوں سارا کچھ ہی معاف ہو گیا ہے. میرے مولا علی نو تے نماز معاف نہیں ہوئی, سورج ڈوبا واپس آیا ہے, نماز واسطے آیا ہے نا, کہ ہمیں چانن کرنا سی آیا, بولو نماز واسطے آیا سورج واپس. یہ نماز چھڑنا ایڈا ہی نکا کام سی کہ سورج ڈوبا رہ دے دے. سبحان اللہ. نہ علی مننے, نہ نبی مننے, نہ خدا مننے. سبحان اللہ. علی 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 علی, اوہ انج علی علی کرنا فائدہ نہیں لبنا. علی دا تابعدار بن, علی دا ملنگ نہیں, علی دا تابعدار بن. دوستو اینا جنت ایسا عمل کرنا ہے. اے شریعت ہے میرا مسئلہ کے, اے قرآن کے جائے حدیث ہے. خواجہ غریب نواز نے تو شریعت دا علم پڑھ لیا, کتاباں پڑھ لیا, عالم دین پڑھ گئے. وہ جیڑا تخت لے کے آیا سی بلقیس شہزادی دا, پتہ ہوتا حضرت آصف بن برخیا, سلیمان علیہ السلام نے امت اندر, حضرت سلیمان علیہ السلام دا صحابی ہے. اللہ نے قرآن کی فرمایا او پیر صاحب سن, قرآن کی تعارف ہویا ہوتا. قرآن اندر تعارف ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, او اٹھیا جیدے کول کتاب دا علم سی. کا دا علم ہے؟ کتاب دا. وہ کتاب کیڑی ہے حضرات محترم؟ وہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کے اترن والی زبور شریف جی. وہ جیدے کول زبور دا علم ہے, وہ آنکھ چمک کر تو پہلے تخت لے آ سکتا ہے. تو جیدے کول قرآن دا علم ہوئے گا او دا کی شان ہے. قرآن چھ تعارف جڑا کرایا گیا ہے, قرآن اندر تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ وہ دیکھو کتاب سی علم, علم سی دیکھو کتاب دا, ایک کتاب دے علم والے دا یہ شان ہے. اے نہیں کیا گیا بہت پہنچی ہستی سی, پیر صاحب سن, جن کڈ لیں دے سن تے جن پا لیں دے سن. اج اساں ولایت دا معیار یہ سمجھیا ہے, پیرا دی ڈیوٹی یہ نہیں, اللہ دی قسم ڈیوٹی نہیں, یہ تے ہم چنگے چھ کام ہوئے. کوئی آ گیا کہ ہاتھ پھیر دے, دعا کر دے, رب شفا دے دے. اصل پیرا دی ڈیوٹی ہے نبی پاک دا مصلی سامبھڑا, 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر با جماعت کران, خود مصلی تے کھلون. میرے نبی خود مصلی تے کھڑے ہوئے, ابو بکر خود مصلی تے کھڑے ہوئے, حضرت عمر خود مصلی تے کھڑے ہوئے, حضرت عثمان خود مصلی تے کھڑے ہوئے, مولا علی خود مصلی تے کھڑے ہوئے. وہ انہاں نے 5 جماعتاں مسجد وچ با جماعت ادا کیتیاں. پیر صاحب تے کیڑا قانون لاگو ہو گیا ہے؟ ایسے پیران میں مننا سے تیار نہیں, میں انہوں مننا گا جیڑا رب رسول نو مننے. بالکل خدا واسطے. ہوں تے پیران نے عادت پالی کو کوڑے پالن دیا, کوڑے پال رہا, کو کتے پال رہا, پتہ نہیں کو کیڑی سرکار بڑی پئی. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. ساڈی عوام نہیں چاڑیا ہے, چکیا ہوتا اور کسے دا قصور نہیں, ساڈا ہی قصور ہے. انہاں دے ہاتھ چکنے چھڈو ہاں جڑے شریعت دی حداں توڑ دے, چھڑ دیو انہاں دے مگر جانا, کچھ نہیں ہونے لگا. جڑا اللہ دا پیارا لبے ہاتھ نہیں تو دے پیر بھی چوک لیا کے, اللہ دا پیارا لبے. حضرات محترم خواجہ غریب نواز علم شریعت پڑھ کے نا آپ تلاش چ نکلے کہ مرشد دی تلاش چ, ہن مرشد لبنا ہے, اللہ دا پیارا لبنا ہے. تے پھر دے پھرا دے نا, لوگاں کو پوچھ دے پوچھان دے, صحبتاں اختیار کر دے. ایتھے کسے دسیا فیصلہ آباد اللہ دا پیارا ہے, آئے سلام کیتا, صحبت اختیار کی تھی, لیکن دل مطمئن نہیں ہویا. دوسرے شہر چلے گا, شیخ پورے چلے گا, لاہور چلے گا, گجران
جتھے چلے گئے انہاں جگہ بجگہ چلتے پھرتے گئے اللہ والا تلاش کرتے گئے آخر کار چلدیاں چلدیاں ایک شہر آیا جہدا نام ہے ہارون آباد کی نام ہے ہارون آباد آیا اے فیصل آباد ہے ہارون آباد آیا وہ جدو ہارون آباد آیا نا لوگاں دسیا جی تھی ایسی ہستی ہے جنہاں نو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہندے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی لوگوں کو تعریف سنی کون خواجہ عثمان ہارونی کسی پنگی چرسی کا نام باللہ نام او بے نمازی کا نام نہیں خواجہ عثمان ہارونی جدو نماز پڑھ کے فارغ ہوتے سن کی کر کے نماز پڑھ کے مصلی رسول تے نمازاں پڑھانا لے نماز تو جدو فارغ ہونا نا آواز ہونی عثمان مانگ کی منگنا اگلی گل تاں سنانی جے کمو سبحان اللہ خدا دے بندو سمجھیا کرو گلاں نو اے بھی چیزاں سمجھن والیاں نے جڑیاں میں تواڈے سامنے عرض کر رہا ہوں خواجہ عثمان ہارونی نماز کو فارغ ہوندے فجر کی نماز پڑھی فارغ ہوئے آواز آئی امام عثمان کی منگنا ہے یا اللہ میرے آقا دی امت بخش میرے آقا دی امت ہے کیا ایسا 30,000 کو بخش دیتا ہے کنیا زور دے ٹائم نماز کو سلام پھر آواز آئی عثمان مانگ کی منگنا ہے یا اللہ میرے آقا دی امت بخش میرے آقا دی اللہ پھر آواز آئی ایسا 30,000 کو بخش دیتا ہے اصل دی نماز کا سلام پھیریا پھر آواز آئی کیا عثمان مانگ کے منگنا ہے یا اللہ میرے آقا دی امت بخش دے یا اللہ میرے آقا دی امت بخش دے آواز آئی ایسا 30,000 کو بخش دیتا ہے مغرب دی نماز کا سلام پھیریا پھر آواز آئی عثمان مانگ کی منگنا ہے عثمان مانگ کی منگنا ہے یہ کہنے لگے یا اللہ میرے آقا دی امت بخش دے آواز آئی 30,000 کو بخش دیتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے پھر آواز آئی عثمان مانگ کی منگنا ہے یا اللہ میرے آقا دی امت بخش دے آواز آئی 30,000 کو بخش دیتا ہے وہ جنیاں 5 نمازاں 1.5 لاکھ امتی امت آ رہی یہ ہو جائے نمازی سبحان اللہ اے نماز ہے اینو کہندے نے نماز آگی اسی جتی اگے نیڑے رکھی ہوندی ہے بس سلام جمعے دا پڑھنا چاہیے نکل جاؤ مسجد چوں جب مغرب کو داخلہ کے لگا تسی میرے اگے تے میں تواڈے خدا دے بندوں نے ساڈی ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے اللہ دے گھر وچ آئے کئی پیو نے جڑے ہفتہ وار ہونے والے صرف جمعے والے دن انہاں زیارت کرنی تے اج بھی یار ایڈے اوکھے ہو کے آئے بھی جلدی جلدی میں ساتھ پہلے نکلنا مسجد تے کئی وہ مغرو ہونے نے جے انہاں سارے کو آخر تے ہونا تے سارا کو پہلے جانا اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے ہمیں اہمیت نہیں نا سن پتہ نہیں ہے اللہ دے گھر چ خالی چپ کر کے بیٹھ جانا بھی ثواب نہیں لا رہی ہے اللہ کا گھر جو ہے یہ جڑا اس گھر وچ آوے او کتا مہمان ہے سوچو نا ذرا تیرے میرے گھر وچ کوئی مہمان آوے او دا انداز ہور ہوندا ہے اسی آنے یار خالی نہ جاوے تے جڑا رب دے گھر وچ آوے کیویں خالی جا سکے صرف سوچ بدل خیال بدل انداز بدل خواجہ عثمان ہارونی دی ایک دن دیا نمازاں سرکار دے 1.5 لاکھ امتی نو بخشا رہی ہے کہ انہاں دی ہر روز آوازاں ہوندیاں سن ساتھ روز حضرات محترم خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ہارون آباد چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں میں لوگوں کو پوچھنا لوگوں ہارون آباد کی تھے لوگوں نے کیا وہ سامنے گڑیاں عمارتاں نظر آ رہی ہیں وہ ہارون آباد کی عمارتاں نے خواجہ غریب نواز بڑے ہی عاشقانہ انداز کے اندر دیوانہ مار آپ اس شہر پر چلتے جا رہے ہیں جی میں شہر میں قدم رکھے آئے نظرہ بھی چھک گئیاں نے گردن بھی چھک گئی ہے
نورانی چہرے والے بیٹھے رہے، بڑے حسن و جمال والے بیٹھے رہے، بڑے کمال والے بیٹھے رہے، کہنے نے میں فوج جا کے اپنے لب اپنے پیر دے قدماں تے رکھ دیتے نے، سلام عرض کیتا ہے، سلام عرض کرن تو بعد عرض کیتی حضور بیت واسطے حاضر ہویا وا، فرمایا اسی بھی تہاڈا انتظار کر رہے ہیں، اسی بھی تہاڈا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم کہو جا مرید جدا انتظار پیر کر رہے ہیں، ایک ایڈی شان والا ہے، ایک نظرانے دین والا نہیں، ایک بکرے دے کٹے دین والا مرید نہیں، اے او مرید ہے جدا سینہ نبی دے عشق نال جگمگ 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 پیا کرتا، اے او مرید آیا ہے، اے او مرید آیا جڑا دیوا لے کے آیا ہے، بتی لے کے آیا ہے، پیر نے آگی لانی اے سارا کچھ لے کے آئے نے۔ حضرات محترم خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز جدو حاضر خدمت ہوئے نے، آپ نے پیر و مرشد نے فرمایا تازہ وضو کر لو، جدو وضو کر لیا فرمایا 2 نفل ادا کرو، جدو 2 نفل پڑھ لینے فرمایا ہونے جگہ تے بیٹھ کے سورہ فاتحہ بھی ایک تسبیح پڑھو، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لئے، فرمایا 1000 والی کل شریف پڑھو، 1000 والی کل شریف بھی پڑھ لیا ہے۔ حضرات پیر نے پوچھیا کی نظر آتا ہے، کیا جی اللہ دا عرش پیا بے ناما، اللہ دا عرش پیا بے ناما۔ آج کہتے ہیں پیران دی بڑی نظر تیز ہے، وہاں دی نظر پہنچ دیئے تیری میری جیب تک، وہاں دی نظر پہنچ دیئے نوٹاں تک، پر میں قربان جاؤں خواجہ عثمان ابوی بیاہ دے مرید کرنا میں فرما دینے لے پہلے بیٹھ لے پھر مرید ہو، پھر مرید ہونا ہے، آجے مرید کیتا نہیں، فرما بیکو ہم کتھوں تک نظر جا رہی، کیا جی میں اللہ دا عرش بیک رہی، فرما تھلے نظر دوڑاؤ، کیا جی تحت السرا ستا زمینوں کی تھلے تک بیک رہی۔ حضرات محترم خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پھر تھوڑا کا مجاہدہ کروایا ہے، ایک دن رات کا مجاہدہ کروا کے کیا اے میری 2 کوئلوں کے درمیان ویکھو ہن کتھے نظر جا رہے ہیں، کیا جی ہن حجاب اکبر تے نظر جا رہی ہے، وہ نوری حجاب تو سنیا نا میرا آج میرا سرکار کہتے کہ حجابات آ گیا تھا، پردے آ گیا تھا، ہٹ دے گیا تے پیر فرماتے نے غریب نواز خواجہ معین الدین ہن نظر کتھے جا رہی ہے، عرض کی حضور کی حجاب اکبر تک ویکھ رہا، فرمایا ہن تیرا سا کام سارا پورا کر دیتا، اینو کہندے نہیں پیر، اے پیر ہوندا ہے، اجے مرید کیتا نہیں، فرمایا ہن بیعت ہو، تینوں مزہ آوے بیعت ہون دا، سانوں مزہ آوے بیعت کرن دا، اللہ والا اللہ دا پیارا شریعت دا جامع شریعت کے چلن والا ہوئے، چشتی حضرات کہندے نے الاستقامت فوق الکرامت، ثابت قدم رہنا سب کرامتاں کو اتے سب کرامتاں کو اتے تے اینا چشتیاں دی ٹوپی تسا ویکھی ہونی ہے، اندے 4 ٹک لگے ہوئے، 4 پیس ہوندے وقت وقت چشتیاں دی ٹوپی ہے، پر میں اللہ بھی ایسا 4 ٹک لا کے اساں تیرے 4 کم کیتے نے، دنیا تو وقت کر دیتا ہے تے رب نال تینوں جوڑ دیتا، کئی چیز جڑی ہے نا وقت ہی کر دی ہے نا، لیکن انہاں بزرگاں کے ٹوپیاں وچ بھی بڑے بڑے کمال نے، کی پتہ ہے نا مریداں کو اج کل دے مریداں کی کوئی گل سکھائی گئی نا کہ پیران نظرانہ کنا دے ہے، اے بھی دسو کہ پیران کو لئی دا کی ہے۔ حضرات محترم اللہ والے انہاں دے وچ صفت پائی جاتی ہے، نہ جمع نہ منع نہ تمع،
نہ جمع نہ منع نہ تما، مال آ جائے جمع نہیں کرتے، کوئی دین آ جائے منع نہیں کرتے، کوئی نہ دے بھی تما نہیں کرتے۔ اے نہیں اللہ والے دی نشانی، اے نہیں کہ جڑا غریب بیچارے اگی مریا ہے تے پیر صاحب آ جان تے ہن بیچارہ سوچی پے جا ہن میں پیراں واسطے کیڑی شے لیاواں جڑی میں پیش کراں۔ خدا دے بندے دے سر تے شفقت اللہ ہاتھ رکھے پیر نہیں ہے، بس تو میرے تھا چاہتے دیتے بچہ تو میری روحانی اولاد ہے، میں تیرے جاڑا نہیں آیا، میں جو لگی نبھان واسطے تو ساڑھے ہتھاں میں چاہتے دیتے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز آپ میں بیعت ہوئے، حضرات محترم بیعت ہونے کے بعد 20 سال اپنے پیر دی بارگاہ چاہے، کتنے سال؟ 20 سال پیر دی بارگاہ، اللہ تاکہ وہ پیر دا چولہا بھی سر کی رکھیا ہوگا سی، وہ دے بچ ہانڈی رکھی ہوگی سی، کیا مرشد جتھے کھانا مگڑ گے گرما گرم ہی پیش کرا، سبحان اللہ، انج کر کے اپنے پیر دی خدمت کی تھی۔ حضرات محترم جدو وقت پورا ہو گیا تے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لے کے آپ دے پیر و مرشد حرمین شریفین گئے، پیر بھی کامل ہوئے مرید بھی کامل ہوئے تے جگہ مکہ مدینہ ہوئے، تے کیسے لطف ہونے گے تے کیسا مزہ ہوئے گا، اللہ اکبر۔ حضرات محترم خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میرے پیر و مرشد نے فرمایا آپ معین الدین میں تینوں رب دی بارگاہ وچ بھی پیش کر دیا، رب دے رسول دی بارگاہ وچ بھی پیش کر دیا۔ حضرات محترم جس وقت حرمین شریفین کی زیارت واسطے پیر بھی جا رہے ہیں مرید بھی جا رہے ہیں، قدم قدم دیتے ادب و احترام خواجہ غریب نواز نے بڑا قائم تے دائم رکھیا ہے، اللہ اکبر اللہ، خواجہ غریب نواز جس وقت حرمین شریفین اندر پہنچے مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر پہنچے تے کی کہنے ہون گے جرم موت جان دے نے زم زم پیتے آ، جرم موت جان دے نے زم زم پیتے آ، جرم موت جان دے ہاں جیدہ جیدہ دل کرنا کہ رب سانو ہو جگہ نصیب کرے، اس نور کی آواز نہ پڑے گا جرم موت جان دے نے زم زم پیتے آ، جرم موت جان دے نے زم زم پیتے آ، کہ طاقت اللہ کی زیارت کی، کہ طاقت اللہ کی زیارت کی، جرم موت جان دے نے زم زم پیتے آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تانیہ۔ حضرات محترم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں جس وقت میں حرمین شریفین اندر پہنچیا خانے کعبے دے پاس جس وقت حرم کعبہ کے اندر پہنچیا میرے مرشد کریم نے میرا بھی ہاتھ پکڑ کے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ میرے معین کو قبول فرما لے، عرض کی تھی رب دی بارگاہ کے اندر آواز آئی اساں قبول کر لے آئے، اساں معین الدین کو قبول کر لے آئے۔ حضرات محترم جدوں قبولیت دیاں بشارتاں مل گئی
پلے تے میں کیوں کرے یار مناما خواجہ غریب نواز کہندے نے اللہ دی بارگاہ چ پیش کرن تو بعد میرے مرشد کریم لے کے تے مدینے کہندے نے آؤ سرکار دی بارگاہ وچ ٹر چلیے جدوں سونے دے روزے دے سامنے حاضر ہوئے نا خواجہ غریب نواز اپنے مرشد دے نال کہندے نے اے معین الدین سلام عرض کر سبحان اللہ سلام عرض کر سرکار دی بارگاہ وچ سلام عرض کرو تے کہندے نے جس وقت میں عرض کی تھی السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ آواز اٹھی وعلیک السلام یا قطب المشائخ آواز آئیے سونے دے روزے وچوں حضرات محترم کیسی پیاری آواز آئیے فاروق اعظم بنا دیتا ہے عثمان تے پئی کے غنی تے ذوالنورین بنا دیتا ہے مولا علی تے پئی کے شیر خدا بنا دیتا ہے مولا علی شیر خدا حیدر کرار بن گئے تواڈے تے میرے آقا دیاں کیسیاں پیاریاں پیاریاں نظراں نے اسی تے میں کہنے ہونے ہاں جناں تے پئیاں نظراں جناں تے پئیاں نظراں حضرات محترم خواجہ غریب نواز جدو سرکار کی بارگاہ چ منظور ہو گئے نا سرکار نے فرمایا انہاں دا نام معین الدین ہے سبحان اللہ ماں باپ نے کیڑا نام رکھیا حسن ماں باپ نے کی رکھیا حسن تے سرکار نے کی رکھیا کیا بات معین الدین دا پتہ کی معنی دین کا مددگار سبحان اللہ فرمایا لوگوں نے سن ڈیوٹی لان لگے ہیں معین الدین بنا دیتا ہے کہ ہونا سائنہ دی ڈیوٹی کتھے لانی ہے اجمیر فرمایا جاؤ سا ہند دی ولایت تو ہنو دے دیتی ہے ہند دی بادشاہی اثر تو ہنو دیتی ہونے ہند تو ہڈے ہمارے پاکستان ہندوستان تو سارا ہند بھی سی نا جس وقت خواجہ غریب نواز دی آمد ہوئی حضرات محترم سرکار دی بارگاہ بھی جو پیر نے اللہ کی بارگاہ بھی قبولیت کرا کے سرکار کی بارگاہ بھی قبولیت کرا کے تے پیر
کرنا پر پیر نہیں وہ پیڑا جڑیاں وہ دین دے دشمن بن گئے آدھے نے مولوی ہور ہوندے نے فقیر ہور ہوندے نے درویش ہور ہوندے نے پیر ہور ہوندے نے یہ کتھوں اصطلاح کڈی ہے ہر اللہ دا ولی عالم دین ہوتا ہے ہر اللہ دا ولی مولوی ہوتا ہے کی ہوتا ہے مولوی پر ہر عالم جڑا وہ اللہ دا ولی نہیں ہوتا ہر عالم لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے مولوی ہوتا ہے مولوی ایک کدی نسبت ہے اللہ دا نام ہے مولا انت مولانا یہ مولا تو بنیا مولوی اصل سیٹ اینا دیسی ہے ممبر بھی تے مسلح بھی کرمایا سمجھ لے نہیں پجارو ساڑی سیٹ ہے اور نہیں ایدی کڑیاں سیٹا ہے سیٹ ہے جنہوں نبی پاک دا ممبر لب گیا اللہ دی قسم دعا جہانا جے دے تو بڑی کوئی عزت ہو سکتی کیڑیاں عزتاں مگر ٹورے ہیں کوئی عزت نہیں ہو عزت ہے خواجہ غریب نواز آئے تھے راہ میں چوندے آئے اللہ والے نے درباراں تے حاضریاں دے دے حضرات محترم خواجہ جس وقت لاہور پہنچے نے ایک بھی رات سیدھا دلی نو جاندا ہے خواجہ غریب نواز جدوں لاہور آئے دادا حضور دے قدماں وچ بیٹھ گئے نے اللہ والیاں دے قدماں وچ بیٹھ کے سبق دتا ہے او کائنات والے جو بھی لبدا ہے انہاں دے قدماں وچوں لبدا ہے انہاں دے قدماں وچوں لبدا ہے حضرات محترم داتا صاحب دے قدماں وچ بیٹھ گئے نے تے بیٹھ کے رب رب پہ کر دے نے ایک دن بھی لنگ گیا 2 دن لنگ گئے 40 دن لنگ گئے نے ایتھے بیٹھ کے رب رب کر دیاں مقصد اے ہند دی سرحد تے اللہ نے جو شیر پایا ہے داتا علی حجویری شیر ہے وہ اپنے وقتاں تے ناز کرنا چاہیے اللہ نے سانوں داتا عطا فرمایا اللہ دی قسم مثال نہیں لگتی داتا صاحب ایڈی اونچی ہستی اللہ نے بنایا داتا صاحب تے داتا صاحب دے قدماں وچ بیٹھے نے خواجہ غریب نواز حضرات محترم جدوں فیض ملیا تے کی بولے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسانا پیر کامل نا کسانا پیر کامل نا کسانا پیر کامل کاملا دا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا تے خواجہ کہتے ہیں ناقصانہ پیر بڑا ناقص آوے یہ سونا وہ دے واسطے پیر کامل بیٹھا تے کامل جڑا ہے تھے آوے کاملاں دا رہنما جڑا کامل آئے گا انہوں بھی راہ پا دے دے حاضری دے کے خواجہ غریب نواز پہنچے اجمیر کے اندر حضرات محترم اجمیر شریف جا کے پھر بڑا کم کیتا 90 لاکھ ہندو کرنا سبحان اللہ کنے ہیں 90 لاکھ ساڑھے ایک بابے دا کام ہے سبحان اللہ ساڑھے ایک بابے دا کام 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ آئے 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 کیسی ہستی ہے خواجہ غریب نواز آج صرف اپنے نہیں بیگانے بھی من دے سبحان اللہ اردو دے عیسائیاں آؤندیاں پہلے منایا ہے انہوں نے انہاں بڑے بڑے کام کیتے ہیں انہوں نے نا وہ تالاب سی نا آنا ساگر وہ دے جو پانی سی تھی آپ نے درویش پانی لے گیا میں کہا نا 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 ساڑا پانی خراب ہو جائے چلو آپ نے فرمایا جاؤ انہوں کو سامنے کو لوٹا پانی دا لے لیں کی کر لیں گے لوٹا پانی دا پریا تے لے آکے پیش کر دیتا تے آنا ساگر سوک گیا وہ چھپڑ سوک گیا موک گیا پانی انہیں کہا کام دے خراب پڑے ہیں وہ جاؤ بابے دا ترلا مارو معافی دے دے خواجہ غریب نواز دے کول آئے حضور معافی دا سوال ہے جی میں مرضی پانی لو میں جا یار سا تے لوٹا ہی لیا سا کڑا بہتا لیا سبحان اللہ سوچو ذرا سمجھو یہ تھے ایک اور بھی گل کر جا میں آخری بات کر رہا ہوں ایک 8ویں پشتے چ پتر ہے کینویں پشتے چ تے بابا کربلا وچ سبحان اللہ
امام حسین دی 8ویں پشت اندر آئے نے کوئی 8واں پتر ایڈی طاقت دا مالک ہے سبحان اللہ سوچو سوچو اوتھے بھی تبلیغ سی تے ایتھے بھی گل سمجھانی چاہنا اوتھے بھی تبلیغ ایتھے بھی تبلیغ اوتھے بھی اگر اشارہ کر دے تے فرات ہے نہیں آ جانا یار نہیں تے میں پوچھیا عالم تخیلات اندر حضور کربلا وچ تے پانی دا نام نشان نظر آیا یہ تھے تو سارا لوٹے تے ڈک لیا فرمایا چلا ہو گیا جنہ دا بچہ سارا کچھ کٹھے کر سکدا انہاں دے بیٹی کی شان مت انگلی چوکو در اوتھے رضا دا کم سی سونے جویں تو راضی ہوے میں راضی سبحان اللہ میں تو راضی ہوے میں راضی اوتھے ہر چیز بار دیتی خدا دے بندو اے دی اللہ دے پیارے اللہ والے جنہاں دی ساری زندگی شریعت دے مطہرہ دے مطابق گزری اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ الکلام